Guys, may project na naman tayong barako to guys. Top overhaul again guys. Guys, ito guys may head niya guys. Yan mga pisa. Yun, pinadala pa yung bore niya. Pa-ribor yun. Kasi gas-gas. Kumakain ng asiti. Saka yun lang guys. Thank you. Goodbye. Madumi yung kamay ko guys. Tingnan nyo guys. Balag madumi sa mabuting paraan. Oh yeah. Rock and roll to the world. Oh yeah. Alright. Check ganahan mo babae mo doon ni guys. Sugo kay tagkamot guys. Simple lang ang buhay. Mekaniko.